अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो तफसीली फैसला आया है उसके हवाले से। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और राना सनाउल्लाह साहब का सदर ममलिकत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा इस रूलिंग के बाद सामने आया है। इस पे बात करेंगे और वो ये भी फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस पर तफसीली बात करेंगे। अब इसमें कुछ सवालात है नाज़रीन, उस पर बात करेंगे। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल साहब के इजाफी नोट की क्या हैसियत है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी और सियासी असरात क्या मुतवक्के हो सकते हैं, और तौर सुप्रीम कोर्ट के इजाफी नोट पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई क्या मुमकिन है या नहीं, और इसका जो नटशेल है उस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल फैसले के हवाले से इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाजरीन हम बात करने जा रहे हैं अच्छी खबर के हवाले से। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। IMF का पाकिस्तान के साथ 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का मुआहदा तय पा गया है। वो खबर जिसका पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत कब से वेट कर रही थी, क्योंकि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लरज़ रही थी और इसी मौके पर ये वेट किया जा रहा था। और पाकिस्तानी हुकूमत अगर उसकी बात की जाए तो वो इस हवाले से काफ़ी तगोदो भी कर रहे थे कि IMF से मुआहदा तय पाए, तो फाइनली ये मुआहदा तय पाया। और IMF से इस डील के बाद पाकिस्तानी रुपया भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अच्छी खबर मुतवक्के है कि वो आवाम को दें। और जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इस वक्त हर आवाम जो है वो सारी आवाम इस पर बात कर रही थी कि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब ये मुतवक्के है कि IMF की इस डील के बाद जहाँ पर रुपया मजबूत होगा वहीं पर महंगाई में भी कमी सामने आएगी। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि IMF की ये जो डील पाकिस्तान के साथ हुई है उसके बाद क्या पाकिस्तान जो है वो मुआशी लिहाज से स्टेबल होगा और पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से क्या निकाल पाएगा ये मुआहदा। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के ऊपर नाज़रीन, डिटेल से दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज का जो तफसीली फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, एक तो इस फैसले का तफसीली जो आज नोट आया उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो इस मामले पर बात हुई टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कि टाइमिंग्स ऐसी थी, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं इंतखाबात आने वाले हैं तो शायद नून लीग को फ़ायदा हो, PTI को नुकसान हो सकता है। तो जो फैसला आया है इसकी टाइमिंग पर अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी अहम है? देखिए, टाइमिंग की आप उसको दे सकते हैं, जाहिर है, क्योंकि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल जंग है वो अपने अरूज के ऊपर है, तो हर आदमी इस अदालती फैसलों को मुख्तलिफ एंगल से देख रहा है। देखा जाए तो ये फैसला तो 7 अप्रैल को आ गया था जो उसकी जजमेंट थी, ठीक है। अब ये रीजनिंग जो थी वो आनी थी। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 13 जुलाई को यानी कि कल, क्योंकि ये जजमेंट आई है और कल आखिरी दिन था जस्टिस मजहर आलम मियां खैल जो रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट से पहले इस डिटेल रीजनिंग के ऊपर वो साइन करना ज़रूरी थे। और वो एक ऐसा कट ऑफ डेट थी कि जिस पे वो रिजाइन, क्योंकि रिटायर हो रहे थे तो उससे तो मेरा ख्याल है कि उसमें साइन और सारा कुछ, क्योंकि हमने देखा है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का इफ़ यू रिमेंबर 2007 में जब एक जजमेंट आई थी कि जी फ़लाँ जज साहब के दस्तखत नहीं थे, फ़लाँ ने थे, फ़लाँ ने रिटायरमेंट के बाद किए, इसी तरह से और भी, तो एक मुख्तलिफ किस्म की कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो रहती थी। तो क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे तो उससे पहले वो डिटेल रीजनिंग देके, और उसमें मेरा ख्याल है कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको चूंकि कंसिडर किया जा रहा है इसको, इस तमाम मामले को इसके साथ, और अगर ये जो आज का जो फैसला आया है इसको अगर मैं चाहूँ नाजरीन के लिए, अगर आप इसको इन अ ईजी वे ट्रांसलेट करें कि क्या फैसला आया है और ये किस तरह से इसकी अहमियत क्या है, तो इस पर अगर आप देखें, इस फैसले के अंदर बहुत कुछ है। मतलब क्योंकि पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग,
دیکھیں یہ سارا قضیہ کہاں سے ہوا؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور پھر ایک عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کو گرایا جا رہا ہے۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر، اس سائفر کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر نے جس دن ووٹنگ ہونا تھی اس دن انہوں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ جو کہ لا منسٹر کی طرف سے آیا جس میں سائفر کا ذکر کیا گیا، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا اس کی موو کو فرسٹریٹ کر دیا۔ اور وہ فرسٹریٹ کیوں کیا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب اگر نو کانفیڈنس ہے تو پرائم منسٹر 58(1) کے تحت، آئین کے تحت، نہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں کر سکتا۔ تو وہ ان پہ سے وہ بار ہٹ گئی اور انہوں نے اسمبلی توڑنے کا، حکومت ختم کرنے کا جو ایڈوائس جو ہے وہ پارلیمنٹ ختم کرنے کا ایڈوائس پرائم منسٹر کو، صدر مملکت کو بھیج دیا اور صدر مملکت نے ان کی ایڈوائس کے اوپر سائن کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ ختم کر دی اور حکومت ختم ہو گئی۔ اب یہ جو بات تھی اس کو ظاہر ایک بہت بڑی بات ہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے پھر از خود نوٹس لیا۔ از خود نوٹس لینے کے حوالے سے سپریم کورٹ اپنی اس ججمنٹ کے اندر کہ انہوں نے کیوں لیا، کیوں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا معاملہ تھا، اس پہ بہت طویل لمبی بحث کی ہے کہ نہ صرف ہمارا از خود نوٹس سپریم کورٹ کا بلکہ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشنز لے کے پہنچ گئی تھیں۔ 184(3) کی جورسڈکشن اور سو موٹو۔ تو عدالت کہتی ہے اپنے اس فیصلے کے اندر کہ 3 اپریل کو جب یہ واقعہ ہوا تو بطور آئین کے محافظ کے کہ ایک غیر آئینی اقدام ہوا، اس پر 12 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے مشاورت کی۔ اس مشاورت کے بعد یہ از خود نوٹس لیا گیا اور از خود نوٹس لینے کے بعد جب معاملات سامنے آئے، وہ سائفر جس کی بنیاد پر اسپیکر نے رولنگ دی تھی وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور پھر اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے جو سائفر ہے اس حوالے سے بھی بہت تفصیل سے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیا کہ 7 مارچ کو جو ہے وہ سائفر آیا اور پھر روکا کیوں گیا؟ اور جو ہے 3 اپریل تک اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے کیا اقدام کیا، اگر ایک سازش تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو پارلیمنٹری کمیٹی فار سیکیورٹی کمیٹی تھی اس کا اجلاس بھی ہوا۔ پھر پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں اور اس وقت عمران خان صاحب تھے، اس کا اجلاس بھی ہوا۔ اور پھر پرائم منسٹر آفس سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس حوالے سے اس میں کہا گیا کہ اس میں کہیں پہ کسی کو بھی بلیم نہیں کیا گیا کہ سازش میں کون کون شریک تھا، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں، اور یہ پارشلی مطلب انکنکلوسیو ہے کیونکہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس پہ بیس کر کے وہ ایک انکنکلوسیو تھی، فیکٹس کو تعین کیے بغیر ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر جو کہ لیک آف ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر تھا۔ تو اس بنیاد پہ پھر انہوں نے اس سائفر کے حوالے سے کہا اور کہا کہ اس پہ از خود نوٹس بھی نہیں بنتا اور وہ کیونکہ کوئی ایویڈنس ان کو عدالت کو نہیں، کیونکہ عدالت اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ ہم محض کسی کی منشا کے اوپر عدالت فیصلے نہیں کرتی ہے، وہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ عدالت فیصلہ۔ اور خاص کر ایک تو یہ متفقہ فیصلہ بھی تھا اور اس میں جو جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے اضافی نوٹ بھی دیا، انہوں نے کیٹیگوریکلی اس میں کہا بھی ہے کہ اختیارات کا استعمال ایک مقدس ضمانت ہے جس میں صدر کی بات کی جائے، اور اس وقت کے وزیر اعظم کی انہوں نے بات کی، اسپیکر کی بات کی، ڈپٹی اسپیکر کی بات کی، انہوں نے کہا اس وقت کے جو وزیر قانون تھے انہوں نے بھی یہ خلاف ورزی کی ہے اس وقت کی۔ تو یہ امپورٹنٹ جو نوٹ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اس پورے متفقہ فیصلے کے بعد جو ایک نوٹ دیا گیا؟ دیکھیں اس پہ جو ہے مختلف آئینی اور قانونی ماہرین اس کے مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا جو ہے وہ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کنٹینویشن آف دی مین ججمنٹ ہی ہے، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ سے ایک نوٹ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن فورس شاید نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس پہ لیکن اگر ہم اس کو پچھلی ججمنٹ جو 5 جج صاحبان کی ہے اس کے ساتھ ملا کے آگے پڑھیں کہ جس میں وہ عدالت جہاں کہہ رہی ہے کہ بنیادی عوام کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا، کس طرح سے ایک غیر آئینی رولنگ کے ذریعے سے جو عوام کا حق ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت ہو اور پارلیمان ہو، یہ 2 اسٹیٹ پلرز جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا اور اس سے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا گیا۔
तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मेन जजमेंट के अंदर भी ये कह रही है। अब आगे जो है वो उसको कि उसकी मजीद इंटरप्रिटेशन जो है वो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो हैं वो आगे करके लेके जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दोनों चीज़ों पे देख के इस बात पे तो इत्तेफाक है कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आईनी थी और उसके बाद किए जाने वाले सदर वज़ीर आज़म के इक़दामात भी गैर आईनी थे। ठीक है, और अब इस फैसले के बाद अगर हम वज़ीर दाखिला की बात करें राना सुल्ला साहब की, वो ये कह रहे हैं कि हम अब आर्टिकल 6 के तहत जो सारा तमाम मामला था हम कार्रवाई भी करेंगे। तो अब ये पॉसिबल है, ये इंदिया उन्होंने दी है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखें, एक बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट तो मौजूद है जिसमें स्पीकर के इक़दामात को गैर आईनी करार दिया गया, उस रूलिंग को गैर आईनी इक़दाम करार दिया गया है और कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो क्रिएट किया गया। तो ये सारी बातें जो हैं, अब इसके बाद जो अगर रह जाता है मामला तो वो फेडरल गवर्नमेंट का ही इख्तियार है कि आया वो देखे कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, तो उसका एक सेट तरीक़ाकार है। अब देखें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो 3 नवंबर के इक़दामात को गैर आईनी करार देने का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें भी उनके इक़दामात को गैर आईनी करार दिया गया था। उसके बाद फिर एक पिटीशन आई थी जिसमें फिर अदालत ने एक स्पीकिंग ऑर्डर दिया था फेडरल गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई थी, फिर PMLN के इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आई, तो फिर वो मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये हाई ट्रीजन की कार्रवाई फेडरल गवर्नमेंट का ही जो है वो इख्तियार है, वो ही कर सकती है। और क्योंकि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस आने के बाद फेडरल गवर्नमेंट, आपने देखा, और राना सनाउल्लाह की कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट को सिफारिश करूंगा इस बात की, तो वो उसके पीछे भी यही है कि क्योंकि जिस तरह से लॉ डेवलप हुआ है 18th अमेंडमेंट के बाद, फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ भी बदल गई और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके बिहाफ पे कोई भी एक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिलके डिटरमिन करते हैं, कोई एक मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। तो उसके बाद ये ऑथोराइज करेंगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जो कानून है उसके तहत FIA ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तहकीकात की थी, उसके बाद जो एविडेंस आएगी उसकी बुनियाद पर देख के फैसला होगा कि आया ये आर्टिकल 6 का केस बनता है। लेकिन आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? करना चाहिए हुकूमत को, नहीं करना चाहिए? इज इट गुड, नॉट गुड? देखिए, आइन से बहुत सारी वायलेशन होती हैं, कुछ इक़दामात गैर आइनी भी करार दिए जाते हैं, हर एक का वो इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट को देखूँ तो वो कह रही हैं कि 2 पिलर ऑफ स्टेट जो हैं, लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट, उससे महरूम किया गया और चाहे जाए कि 91(4) के तहत नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया जाता, बाय फोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया। तो ये एक थोड़ी मामला जो है ना ख़तरनाक हद तक जो है वो जा सकता है। अच्छा नहीं लगता कि सियासी या जमातें या सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के मुकदमे कायम करें, लेकिन यहाँ मामला आइन और कानून का है। तो ये एक बड़ी बारीक लाइन है। लाजमी नहीं है कि आइन जो है वो सिर्फ वर्दी के अंदर लोग तोड़ते हैं, और अगर वर्दी के बगैर भी अगर कोई आइन से खिलवाड़ करेगा तो आइन तो फिर उसकी सजा आर्टिकल 6 में ही आती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है अदालती फैसलों के ऊपर, बिल्कुल, लेकिन हो सकता है। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, खास मैं फवाद चौधरी साहब की बात करूं, कितना हर्ट कर सकता है वो सिस्टम को, अदालतों को, पॉलिटिकल निज़ाम को, या इटसेल्फ PTI को? देखें, एक तो नीजक रिएक्शन हो सकता है ना, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक लॉयर भी हैं। अभी जब ये हमजा शहबाज वाला केस हो रहा था तो वहाँ पर चीफ जस्टिस से इनका मुकालमा भी हुआ था, तो चीफ जस्टिस ने इनसे कहा था कि देखें, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वरना आप रोज़ यहाँ पर आए हुए होते हैं। अब ये देखें कि उसके बाद एक और केस भी पड़ा हुआ 25 मई वाला जो है, जिसमें ISI से, इंटेलिजेंस एजेंसी से जो है इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि हाँ हम जो है H9 और G9 के दरमियान में जो है वो आएंगे लॉन्ग मार्च लेके, लेकिन वो D चौक तक आए, वो वायलेशन थी। तो उस हवाले से भी उसमें भी एक जज साहब जो है उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इमरान खान साहब के खिलाफ करने के लिए कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट्स जो हैं वो अब पड़ी हुई हैं, वो भी केस पड़ा हुआ है। सो जो मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म
ضرور ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ججمنٹ کے اندر ان کے خیال کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل ایرر ہو, تو بینگ اے لا نوئنگ پرسن اور ایک وکیل کے آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں, آپ کو ایک محتاط لینگویج کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, تو وہ اس کو ذرا لے کے چل رہے ہیں. لیکن کافی سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے فواد صاحب کی جانب سے. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے, دیکھ لیتے سائفر میں مخاطب کس کو کیا گیا تھا. ایسے فواد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو باقی جس کا شیئر تو کر لیا جاتا. اس پر واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں سائفر کے اوپر جو ہے وہ پوری ان کی خود کی بھی ہے ان کی حکومت نے. اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے. تو کورٹ بھی یہی کہہ رہی کہ یہ ساری چیزیں جو تھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, ڈٹرمن ہونا چاہیے تھا. جن کے اوپر الزام ایون لگایا جا رہا تھا ان کو بھی موقع فراہم نہیں کیا گیا. وہ اس میں جو ہے میلیفیڈی ایٹریبیوٹ ہوتی ہے نا, ایک ایکٹ جو ہے آپ اس طرح سے کیا گیا کہ جو شاید کسی اور طریقے سے کیا جاتا تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا, لیکن وہ ایک باریک لائن جو تھی وہ اس کو عبور کیا گیا. اس سے کمپلیکیشنز تو بہرحال پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس فیصلے کے بعد کیا سمجھ رہے ہیں آپ, پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو کتنی افیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سیاست میں اور اس طرح سے جو ہے وہ قانون اور آئین کے اندر بڑا, آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف کو پارٹی سربراہی سے بھی نااہل قرار دیا تھا 63A1, ٹھیک ہے. تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوا؟ پالیٹکس ایک مینشن ہے, لیکن جو ہے اگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے لائف ٹائم نواز شریف صاحب کی, پولیٹیکلی اپنا وہ رول ادا ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وہ الیکشن کنٹیسٹ اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ وہ ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی ہے. سو قانونی رکاوٹیں پھر پے تو کرنی پڑتی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے آ سکتی ہیں اس میں, میرا خیال ہے کہ لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ وہ ریڈی ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہیں, لیکن پھر ایک طرف ایک لڑائی بھی اناؤنس ہوتی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں نا, یہ ہر چیز گورنمنٹ ہوتی ہے نا. اگر نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ یا وہ سائفر جو ہے ایک پریولیج کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین دی ٹو گورنمنٹس, یا اپنی جو فارن پالیسی کا, اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں کہ جہاں پہ فارن پالیسی نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, کورٹس جو ہیں وہ اس کے اندر مداخلت کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیتی ہیں. اب بھی اس میں بھی عدالت نے لکھا ہے. تو وہ چیزیں جو ایون آپ یہ دیکھیں کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان جو ہیں انہوں نے اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا ایز این اٹارنی جنرل فار پاکستان, اور وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. تو عدالت نے پھر اس بات پہ بھی کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سو موٹو نوٹس لیں, اور پھر اس میں انہوں نے میمو کمیشن کا جو ہوا تھا واقعہ اس کو بھی, اور اس کے اوپر جو جورسپروڈنس ہے اس کو بھی رپورٹ کیا, اور پھر اس فیصلے میں پیناما کا بھی فیصلے کا حوالہ دیا گیا جو عمران خان صاحب کے حق کے اندر گیا تھا, اور پھر وہ اسپیکر رولنگ کا بھی اظہر صدیق ورسز فیڈریشن آف پاکستان, جو کہ عمران خان صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دلوانے کے لیے جب اسپیکر کی رولنگ کے خلاف گئے. سو وہ ساری ججمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر عدالت نے ان کے ریفرنسز دیے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے ایک کنکلوژن دیا, اور اس کنکلوژن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو کہ خود حکومت کی ذمہ داری تھی کہ 7 مارچ سے 3 اپریل کے دوران خود اس پہ کمیشن, ابھی جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کمیشن بنایا جائے حکومت سے, کہ تو حکومت کو بھی کمیشن بنا کے بتا دینا چاہیے, آل دو فیصلہ تو اب آ چکا ہے. تو دیکھیں نا اس کے بعد آپ نے جب 8 کو آئی تھی اور پھر اس کے بعد 14 دن میں آپ نے اجلاس بلانا تھا, تو گورنمنٹ نے وہ کانسٹیٹیوشنل پیریڈ کے اندر بھی اجلاس نہیں بلایا تھا اس وقت. تو 14 دن تھے, سائفر آپ کے پاس تھا, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا, آپ اتنے دن سوتے رہے. نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر کیا حکومتیں اس طرح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھتی ہیں؟ وہ تو فوری طور پہ جو ہے اس کو دیکھنا ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کو ہیڈ کیا خود عمران خان صاحب نے, تینوں مسلح افواج کے چیفز وہاں پہ تھے, انٹیلیجنس چیفز وہاں پہ موجود تھے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر آفس سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, 31 مارچ کا جو ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں بھی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس اعلامیے کے اندر کہیں کسی کو الیج کیا گیا. وہاں پہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیمارش کیا جائے اس گورنمنٹ کو. تو
یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس میں جو ہے وہ اب عمران خان صاحب نے، جیسے کہ آپ کو یاد ہے 2013 کے اندر دھاندلی کمیشن بنا تھا، اس کا حوالہ بھی اس ججمنٹ کے اندر ہے کہ 2013 میں دھاندلی کے الزامات لگائے تھے، تو مامون رشید صاحب جو ہیں اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ایک آرڈیننس کے ذریعے سے کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک چیف جسٹس پاکستان نے کی تھی، اور اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں، وہ بھی ایک ساری تھی. حالانکہ اس میں یہ تھا کہ پھر اس کے بعد معافی مانگی جائے گی، اگر الزامات غلط ثابت ہوئے تو آج تک کسی نے معافی نہیں مانگی. تو اس وقت 14 دن کا عرصہ تھا، پریزیڈنٹ بھی موجود تھے، پریزیڈنٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک کمیشن قائم کر سکتے تھے. اس دوران میں حکومت نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بنانے کی شاید کمیشن کی بھی بات کی تھی، لیکن پھر خود ہی جس کو سربراہ بنایا اس نے انکار کر دیا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ عدالت یہی کہتی ہے کہ بغیر تحقیقات کے آپ ایک نیشنل سیکیورٹی، پھر اس کے بعد آرٹیکل 5 کو انووک کر کے آپ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی طرف جاتے ہیں، اور آپ 92 یا 95(2) جو ہے آئین کا آرٹیکل، اس کو سبورٹ کرنے کے لیے، تو وہ یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ کافی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی صاحب، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا ہے، اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک. ناظرین ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے. IMF کا پاکستان کے ساتھ 1 ارب 17 کروڑ ڈالرز کا معاہدہ طے پا چکا ہے. وہ خبر جس کی پورا پاکستان جو ہے وہ کب سے ویٹ کر رہا تھا اس حوالے سے، اور فائنلی یہ ڈیل طے پا چکی ہے، جس کے بعد اب یہ کچھ ایسی اچھی خبریں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور پیٹرول پرائز کے حوالے سے خبر سامنے آ سکتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں متوقع ہیں. انہیں تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ جو معاہدہ طے پایا ہے IMF کا پاکستان کے ساتھ، کتنا خوش آئند ہے اور کتنی بہتری اس معاہدے کے بعد آ سکتی ہے؟ 2 یا 3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ معاہدے کے جو قریب معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے کچھ سازشوں کی جو بات چیت چل رہی ہے، کچھ عالمی منڈیاں پیغام دے رہی ہیں، کچھ پاکستان کے اندر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اسی طرف تھی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ نیکسٹ سری لنکا بننے چلا ہے اور پاکستان اپنے بیرونی قرضات سے ڈیفالٹ کر جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امیڈیٹ افیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا، اس خطرے سے نکل گئے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ جو اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہے یہ جاتا ہے IMF کے بورڈ کے پاس، اور پھر IMF کا بورڈ اس کو اپروو کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آڈیو میں کچھ ایشو آ رہا ہے، وہ ہم دوبارہ آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مین وائل ناظرین کو بتاتے چلوں کہ IMF نے تصدیق کی ہے اس حوالے سے کہ 6 ارب ڈالر کے قرض کی سہولت کے لیے پاکستان کے ساتھ 7ویں اور 8ویں جائزے پر عملے کی سطح پر معاہدہ جو ہے وہ طے پا لیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالرز جو ہے وہ قرضے کی صورت میں پاکستان کو مل رہے ہوں گے. جس کے بعد اگر ہم بات کریں مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے کاپی بھی ساتھ شیئر کی اس معاہدے کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو 7ویں اور 8ویں قسط کی مد میں اب 1 ارب 17 کروڑ ڈالرز جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے IMF کی جانب سے. اور انہوں نے اس موقع پر وزیر اعظم کے ساتھ ساتھی وزراء اور جو فائنانس ڈویژن ہے پوری، اس کا بھی شکریہ ادا کیا. اور اسی تمام سچویشن کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو روپیہ ہے وہ ہمیں اس کی قدر میں اضافہ ہوتا نظر آیا ہے. چونکہ اگر ہم بات کریں اس IMF کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا، اس کے بعد انٹر بینک تجارت کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 1.6 روپے کا اضافہ ہوا ہے. اور گزشتہ روز اگر میں روپے کی بات کروں تو 210.1 روپیہ 1 ڈالر کے جو ہے وہ اگینسٹ دکھ رہا تھا. جس کے بعد جب روپے کی قدر میں اضافہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے صبح
11:40 पर ये देखा कि इंटर बैंक में डॉलर की जो है वो कीमत वो 208.5 रुपए पर ट्रेड करता नजर भी आया है। अब इसके बाद ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बार बार एक ही सवाल कर रही थी, बार बार महंगाई के हवाले से पूछ रही थी। खासकर पेट्रोल की प्राइसेस में हम काफ़ी दिनों से इंक्रीज देख रहे थे, तो वो अब हमें मुतवक्के ऐलान जो है वो हुकूमत की तरफ से कुछ ही टाइम में शायद या इन अ डे और टू ये ऐलान भी सामने आ सकता है कि पेट्रोल की प्राइसेस में जो है वो कमी आई है। इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आपने टाइम दिया है। कुछ देर पहले आपकी ऑडियो सही से नहीं आते, आई होप सो कि अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। सर, कहिएगा ये जो मुआहदा तय पाया है ये कितना खुशाइंद होगा? रुपए की कदर में हमने इन अ डे ही हमें कुछ थोड़ी बेहतरी भी देखी है, पेट्रोल की प्राइस में भी कह रहे हैं कमी आएगी, तो कितना खुशाइंद होगा ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मुआहदा? जी, दो चीजें हैं। एक चीज तो है इमीडिएट फ्यूचर जिसको हम कहते हैं, यानी कि मुस्तकबिल करीब। मुस्तकबिल करीब में मुझे महसूस हो रहा है कि जो डिफॉल्ट के खतरात थे, आलमी मंडियों की तरफ से पैगाम आ रहा था, पाकिस्तान के अंदर क्या आशराइयाँ की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट करने चला है, शायद पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका बनने चला है। तो जो IMF का ऐलानिया सामने आया है, जो मुआहदा सामने आया है, मैं समझता हूँ कि उस खतरे से पाकिस्तान निकल गया। वो जो डिफॉल्ट का खतरा था उससे पाकिस्तान निकल गया। अब होगा ये कि ये स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है, ये वाशिंगटन जाएगा, ये IMF के बोर्ड के पास जाएगा। IMF की बोर्ड की मीटिंग या तो अगस्त के पहले हफ्ते में होगी या दूसरे हफ्ते में होगी, और अगर ये मुआहदा अप्रूव हो जाता है तो फिर वो जिसकी हम बात कर रहे हैं कोई 1.1 अरब डॉलर के वसाइल जो है वो पाकिस्तान उनको इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरा फायदा ये है कि जो दूसरे जराए हैं फंडिंग के, जो रुके हुए थे इस IMF के मुआहदे का इंतजार कर रहे थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद सऊदी अरेबिया भी इंतजार कर रहा, जो वर्ल्ड बैंक है उसके कुछ $400 मिलियन के लोन जो हैं वो पाइपलाइन में थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कुछ $2 अरब के प्रोजेक्ट लोन्स हैं जो लाइन में जो पाइपलाइन में थे। तो वो दूसरे जराए जो हैं उनके दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो पहली चीज ये हो गई कि वो जो खतरा था डिफॉल्ट का वो टल गया है, और अब दूसरे दरवाजे जो हैं फंडिंग के वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपने बताया है डॉक्टर साहब कि जो अब फंडिंग, वो ममालिक जो ये वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान जब तक IMF डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा तब तक जो है वो फंड्स या लोन्स नहीं दिए जाएंगे, तो उनकी राह हमवार हुई है। लेकिन अगर पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे की बात की जाए तो उस हवाले से कहिएगा कि पेट्रोल की प्राइसेस खासकर जो इंस्टेंट रिलीफ आवाम को जो है वो मिल सकता है। ठीक है, हमें कर्ज मिलेगा, उससे और भी बहुत इकॉनमी फ्लरिश करेगी, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ अगर हम देखें तो वो आवाम के लिए क्या हो सकता है? वक्त आवाम के लिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का चैलेंज है। बहुत सारे लॉट ऑफ देम रियली डोंट अंडरस्टैंड कि डिफॉल्ट जाने वाला था या नहीं जाने वाला था, या बच गया या नहीं। उनका मामला ये है कि महंगाई का जिद जो है इस पे किस तरह काबू पाया जाए। अब देखिए, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके दो बड़ी वजूहात। एक तो आलमी मंडी है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो हम तकरीबन 90% से ज्यादा अपना पेट्रोल डीजल जो है वो आलमी मंडियों से इम्पोर्ट करते हैं। अगर वहाँ बढ़ती है तो हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है तो उस कीमत को रोक सके। एक जो सोर्स है महंगाई का वो मुल्क के अंदर की महंगाई है, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े कार्टेल्स हैं, जिसमें चीनी का कार्टेल है, जिसमें एक बिजली का बहुत बड़ा कार्टेल बन गया है, खाद का कार्टेल है, फिर ये कारें बनाने वाले जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब लोग कार्टेल बना के बैठे हैं। और कार्टेल में हम कहते हैं कि प्राइस फिक्सेशन होती है, यानी कि वो प्राइस कंट्रोल करते हैं, और जब तक उनकी प्राइसिंग पावर जिसको हम कहते हैं उसको हुकूमत किसी तरह तोड़ नहीं देती तो वो जो अंदरूनी जरिया है महंगाई का उस पर कंट्रोल पाना मैं समझता हूँ मुश्किल हो रहा था। अब मारिया हो ये रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में चली गई है। यूरोपियन यूनियन के बेशुमार ममालिक जो हैं वो रिसेशन में चले गए हैं। चीन की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। अब होता ये है कि जब आलमी जो बड़े ममालिक हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, रिसेशन में चले जाते हैं,
तो उनकी तरफ से जो तलब है तेल की वो कम हो जाती है, यानी कि जो डिमांड है ऑयल की वो कम हो जाती है और उसके नतीजे में तेल की कीमतें आलमी मंडियों में गिरने लगती हैं। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है कि मार्च में मुझे याद है कोई $128 का बैरल हो गया था और अब $100 से नीचे चला गया है बैरल। तो उसके नतीजे में हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस पोजीशन में है कि कुछ रिलीफ अवाम को मुंतकिल कर सकती है। ठीक है। और इसी पर अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नैरेटिव के हवाले से, चूँकि बार बार यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि अगर हमने गलत मुआहिदा किया है तो इस मुआहिदे को आगे क्यों लेकर जाया जा रहा है। आज जब ये मुआहिदा हो चुका है तो इसी मुआहिदे के ऊपर खुशी मनाई जा रही है और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। तो अगर शौकत तरीन साहब ने सवाल उठाया कि अगर हमने मुआहिदा गलत किया था तो ये क्यों आगे परस्यू किया गया। देखिए, बयानिए बनाने में पीटीआई का मुकाबला मैं समझता हूँ और किसी सियासी जमात के पास नहीं, उनके पास कोई तोड़ नहीं। ऐसे ऐसे खूबसूरत चूरन बना के लाते हैं और ये सिर्फ अभी नहीं, आप पिछले 4 साल की अगर तारीख देख लें, आपको याद है कि इलेक्शन से पहले एक बयानिया था कि $200 अरब जो लूटा हुआ माल है वो वापस आएगा, $100 अरब IMF के मुंह पे मारा जाएगा और $100 अरब जो है वो आवाम में बांटा जाएगा। वो हमें पता चला कि वो तो झूठ की बुनियाद पे वो बयानिया बनाया गया था। उसके बाद फिर वो 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां नहीं आएंगी, तो वो बयानिया भी आपने देखा कि उसमें भी कोई सच नहीं था। एक बयानिया आपको याद होगा, हमें बताया गया कि तेल मिल गया है पाकिस्तान को, कराची से ऑफ द कोस्ट इतना तेल मिल गया है कि सऊदी अरेबिया से ज़्यादा तेल हमको मिल गया। वो भी बाद में पता चला कि वो बयानिया जो है वो सच्चा नहीं था। उसके बाद आपको देखिए कि ये अमेरिका की साजिश, ये अमेरिका जो है वो साजिश कर रहा है और उसकी साजिश के नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत को उल्टा दिया गया है। अब आप सोचिए कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी वो साजिश वाला बयानिया जो है वो गलत है। इससे पहले आपको याद हो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हो रही थी, अब उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ साहब बैठे होते हैं, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बैठे हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ बैठे हैं, उसमें DGISI साहब बैठे हैं और वो सब ये लिखते हैं कि देयर इज बीन नो एविडेंस ऑफ कंस्पिरेसी, कि कोई सबूत नहीं है साजिश का। तो ये सारे हजरात कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो चूरन है वो ये है कि साजिश के नतीजे में बहरहाल वो चूरन डॉक्टर साहब बिक भी रहा है। अगर मैं रुपए की मजबूती के हवाले से सवाल करूं, क्योंकि डॉलर कब नीचे गिरेगा इसका भी पाकिस्तानी अवाम कब से इंतजार कर रही है, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, थोड़ी सी कमी तो हमने देखी डॉलर की प्राइस में आई और रुपया मजबूत हुआ, ये मजीद कितना नीचे गिर सकता है और कितना डॉलर की जो है वो रुपए की कदर जो है वो मजबूत हो सकती है। 2 चीजें हमारी हैं। पहली बात तो यह है कि डॉलर सिर्फ तो पाकिस्तानी रुपए के सामने नहीं चढ़ा, वो दुनिया की हर करेंसी की पिटाई कर रहा है इसका। यानी कि आप सोचिए कि 20 साल में ये पहली दफा हुआ है कि डॉलर और यूरो का रेट बराबर हो गया, पैरिटी आ गई है। $1 का आपको 1 यूरो मिल जाता है, जो 20 साल में ऐसा नहीं हुआ था। तो दुनिया की सारी करेंसी जो है वो डॉलर के सामने गिरी है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनका जो सेंट्रल बैंक है उसने अपनी शरह सूद बढ़ाई है, बड़ी तेजी से बढ़ाई है। तो एक तो वजह ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी रुपया कुछ ज्यादा ही गिरा है, आप सही कह रही हैं। पिछले साल में तकरीबन 30% रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिर गया है और पिछले कुछ महीनों में ये मजीद 16% गिर गया। मैं समझता हूँ कि ये रुपया जिस रफ्तार से गिरा है वो रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन रुपया गिरता रहेगा जब तक पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। सो तिजारती खसारे को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत से प्रोग्राम को पर टाइम दिया। लेकिन अभी जो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है, जो मुआहिदा तय पाया है, इससे काफ़ी चीज़ें जो है वो महंगाई के एस्पेक्ट में अगर हम देखें, खासकर पेट्रोल की प्राइस की अगर हम बात करें तो उसमें कमी जो है वो वाक़ई हो सकती है। चूँकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि 15 जुलाई का वेट नहीं किया जाएगा, 14 जुलाई को ही ये पेट्रोल की प्राइस में कमी लाई जाएगी। और जिस सवाल
डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब बता रहे थे कि रुपए की कदर में भी मज़ीद जो है वो इजाफा हो सकता है। शायद उस तरह जैसे पहले गिर रहा था उस तरह से तेज़ी से शायद वापस तो ना आए, लेकिन एक कांस्टेंट जो रुपए की कदर है वो शायद एक मेंटेन हो सके। और ख़ासकर जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, ऑयल की कीमत के हवाले से जो बात कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी हम देख रहे हैं कि रिलीफ कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत सारे रिलीफ हैं जो पाकिस्तान की आवाम के लिए इस मुआहदे के बाद, और सबसे बड़ी बात कि इस मुआहदे के बाद और जो ममालिक हैं वो जो है वो मुआहदे करते नजर भी आएंगे और किस्त भी और कर्जे भी वहां से हमें मिलते हुए नजर आएंगे। तो काफी रिलीफ पाकिस्तान के आवाम को मिल सकता है। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन प्रोग्राम का। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।